हेलो हाय नमस्कार मु शुभस्मिता आपण मानक मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची। तो गला थर वीडियो रे आमे देखिथिले द्विगु समास और द्वंद्व समास विषय रे। तो आज रो वीडियो रे आमे देखिबा बहुब्रीहि समास और नित्य समास विषय रे। तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। बहुब्रीहि समास जेउ समास रे समस्त पद समसमान पद मध्यरु काहारी को न बुझाई अन्य एक वस्तु को बुझाए ताहाको बहुब्रीहि समास कहंती। बहुब्रीहि समास रे समस्यामान पदर काहारी प्राधान्य न रही अन्य पदर अर्थर प्राधान्य रही थाए ना। देख जेतेबेले समस्त पद जो तैयारी हैला सेटा कौन हेथिबो ना समस्यामान पद को मिसु नथुबो माने दिरे समस्यामान पदर मीनिंग सहित समस्त पदर मीनिंगटा जदि मिसु नथुबो सेतेबेले बहुब्रीहि समासटा हेबो। बुझिला एठारे कौन हेथिबो ना जो समासटा तैयारी हैला माने जो समस्त पदरा तैयारी हैला सेठी कौन हम ना समस्यमान पदर प्राधान्य रहिबो नाही। ठीक अछि। तो देखिबा उदाहरण दश आनन जहार दशानन एठी समस्त पद कौन हैला ना दशानन आ समस्यमान पद कौन हैला ना दश आनन जहार। किंतु जो समस्त पदटा जो दशानन हैला तार मीनिंग कौन हैला ना रावण को बुझेला। बुझेला कि नहीं दश आनन जहार मीनिंगटा कौन हैला ना रावण को बुझेला ना। एठारे कौन हैला जो समस्यमान पदटा हैला तार मीनिंग सहित समस्त पदर मीनिंगटा कौन हैला ना पूरा डिफरेंट हेगला माने एठारे समस्या मानर प्राधान्य टोटाली रहिला नाही। बुझेला देख आउट एग्जांपल त्रिलोचन जहार त्रिलोचन त्रिलोचन मीनिंग कौन शिव। एबे देख आउट एग्जांपल अछि पीतांबर दिगंबर बीणा पाणी रे जहार बीणा पाणी माने कौन सरस्वती की बुझेले। तो समस्त पदटा समस्या मान पद ठारू डिफरेंट हेगला। बुझेला सिमिति नीलकंठ पोड़ा मुहा मागुरु निशिया सुखिला मुहा एमिति एग्जांपल जाक हबो। तो केतेटा बहुब्रीहि समास गुडी कहला समानाधिकरण बहुब्रीहि व्याधिकरण बहुब्रीहि मध्यपदलोपी बहुब्रीहि नंज बहुब्रीहि सहार्थ बहुब्रीहि व्यतिहार बहुब्रीहि। तो चलंतु ए सब विषय रे आमे जानिबा ना। एक नंबर कौन हैला ना समानाधिकरण बहुब्रीहि माने कौन जेउ बहुब्रीहि समास रे समस्यमान पद गुड़िक मध्यरु पूर्व पदटा विशेषण और परपद विशेष्य थाई समान विभक्ति युक्त होई थाए ताहाकू समानाधिकरण बहुब्रीहि कहा जाए। बुझिला माने जो समस्यमान पदटा कौन हेतिबो ना पूर्व पदटा विशेषण हेतिबो आ परपदटा विशेष्य हेतिबो सेतेबेले कौन हबो ना समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हबो। फॉर एग्जांपल लंब उदर जहांकर से लंबोदर एठी कौन हैला लंबोदर माने समस्त पद किंतु गणेशटा कौन हैला तार मीनिंग हैला कि नहीं एठारे कौन हैला ना समस्यमान पद गुड़िकर प्राधान्य समस्त पदरे रहिला नहीं। तो एठारे कौन हैला जो लंब उदर जहांकर से लंबोदर लील अंबर जहांकर से नीलांबर एसबु कौन हैला बहुब्रीहि समास हैला। किंतु एटा समाधिकरण बहुब्रीहि केमति जानिबा ना। देखो फास्ट लंब होची कौन है ना गोटे विशेषण उदर माने कौन विशेष्य उदर तो उदर केमिति उदर ना लंब उदर। बुझेला नील अंबर नील होची विशेषण आ परपद होची कौन अंबरटा कौन हैला ना विशेष्य हैला। तो जेतेबेले पूर्वपद विशेषण और परपद विशेष्य हबो सेतेबेले कौन हबो ना समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हेबो। बुझेला। तो सेकेंड रे कौन आसला ना व्याधिकरण बहुब्रीहि जेउ बहुब्रीहि समास रे समस्यमान पद गुड़िक मध्यरु पूर्वपद और परपद उभय विशेष्य होई थाए मात्र समान विभक्ति युक्त होई न थाए ताहाको व्याधिकरण बहुब्रीहि समास कहा जाए ना। कौन हैला ना जेतेबेले दिरे समस्यमान पद मिसी एत समस्त पदटा हैला से जो समस्यमान पदर पूर्वपद और परपद दिरे जाक कौन हेतिबो ना विशेष्य होइथिबो सेतेबेले व्याधिकरण बहुब्रीहि समास हेबो। यथा माने उदाहरण कौन चक्र पाणी रे जहांकर से चक्र पाणी माने कौन हैला विष्णु समस्त पद जो चक्रवाणीटा हैला ताहार मीनिंग कौन हैला ना विष्णु हैला। तो एठी देखो चक्र होची गोटे विशेष्य पद पाणी मध्य होची गोटे विशेष्य पद पाणी केमिति पाणी कौन क्वेश्चन होची केठी विशेषण कौन अछि कि नाही। तो फास्ट पद सेकेंड पद कौन हैला ना विशेष्य हैला। सिमिति पद्मनाभी रे जहांकर से पद्मनाभ पद्मनाभ माने काहाको बुझिया गला ना ब्रह्मा को बुझिया गला। तो दीटा विशेष्य पद कौन हैला ना पद्म होची पूर्व पद विशेष्य आ नाभी होची परपद विशेष्य। बुझिला। तो दीटा विशेष्य पद जोड़ी थिबो आउ बहुब्रीहि समासटा तैयारी होथुबो सेठी कौन हबो ना व्याधिकरण बहुब्रीहि समास हेबो। बुझिला। तो थर्ड नंबर मध्यपदलोपी बहुब्रीहि
ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମେୟ ପରପଦ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଲୋପ ପାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସିଂହ କଟି ପରି କଟି ଯାହାର ସେ ସିଂହ କଟି, ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ସେ ଚିଲ ଆଖିଆ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଯାକ ଅଛି ସେଇଟା କଟିଯାଇଛି। ଯେମିତି ପରି କଟି ଯାହାର ସେ ଆଉ ପରି ଆଖି ଯାହାର ସେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା କଟିଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁଠି ଉପମାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେବ। ତ 4th ନମ୍ବର ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି। ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନ ପୂର୍ବ ପଦ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ପଦଟା ଲାଗିଥିବ ସେଇଠି ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ନାହିଁ ମାପ ଯାହାର ତାହା ଅମାପ, ନାହିଁ ନାମ ଯାହାର ସେ ଅନାମ, ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ସେ ଅନନ୍ତ। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ନାହିଁଟା ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ସେଠି ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେବ। ବୁଝିଲା? 5th ନମ୍ବର ସହାର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହି। ପୂର୍ବରେ ସହ ବା ସହଥ ଅର୍ଥରେ ସହ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ସହାର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ସହ ଲାଗିଥିବ, ସହତ ଥିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଠାରେ ସହାର୍ଥ ବହୁବ୍ରୀହି ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ପରିବାର ସହ ବା ସହିତ। ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସପରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଳ ସହ ବା ସହିତ, ସବଳ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ବା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଶ୍ରଦ୍ଧ। ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସହ ଓ ସହିତ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦଟା ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି। ପାରସ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମାନ ପଦ ଦ୍ୱୟର ସମାସ ହେଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ନା କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ସେଠାରେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? କେଶକୁ କେଶ ଧରି ପାରସ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ, କେଶାକେଶୀ। ଠେଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ପାରସ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧ, ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁ ଓ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। କୁ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଭକ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ମିଶି ଦୁଇଟା ସମାନ ପଦର ସମାସ ହେବ ବା ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି ହେବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟ ସମାସ। ନିତ୍ୟ ସମାସ କ'ଣ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର? ନିତ୍ୟ ସମାସ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ଓ ଅଶ୍ୱପଦ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିତ୍ୟ ସମାସ ଯେଉଁ ସମାସର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯଦି ବା କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ସମାସକୁ ନିତ୍ୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସିଂହାସନ, ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ସିଂହାସନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ। ତ ଯେଉଁ ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ସମାସରେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ସମାସ ହେବ। ଏଇଟା 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ଓ ଅଶ୍ୱପଦ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ନା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପଦର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ନା ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପଦଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତ ମାନ ପଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟା ନଥିବ। ମାନେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ହୁଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ଛାର ପୋକ, ଛାର ପ୍ଲସ୍ ପୋକ, ଛାର ପୋକ। କିନ୍ତୁ ଛାର ପୋକଟା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଅଡ଼ସକୁ ବୁଝାଏ କି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ, କୃଷ୍ଣ ଓ ସର୍ପ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତିର ସାପକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏସବୁରେ କ'ଣ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଅଛି କି? ନାଇଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଶ୍ୱପଦ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଗ୍ରହ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଶ୍ୱପଦ ନିତ୍ୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ସେମ୍, ଯେଉଁଠି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ମାନେ ସମସ୍ତ ପଦରେ, ତାହାକୁ ଅଶ୍ୱପଦ ନିତ୍ୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ମନାନ୍ତର, ମନଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର। ତାର ମିନିଂ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ ମନ ବା ମନମାଳିନ୍ୟ।
किंतु एठी कौन है से समस्त पद जाक भांगिले आमे कौन विग्रह वाक्य पाइबा कि पाइबानी सेथिपाई एहाकू अश्वपदीय नित्य समास कुहाଯାଏ। आमे आउ कौन कहि परिबा समस्त पदरे विग्रह वाक्य व्यवहृत पदमानक मध्यरु गोटिकर व्यवहार होई न थाए कौथिरे ना अश्वपद नित्य समास रे। एग्जांपल कौन अन्य घट ताकू कौन कहबा घटांतर। देख घटांतर हो गोटे समस्त पद घट और अंतर ए दीटा पद मिसिकी घटांतर तैयारी होईची। घटरू अंतर एपरी जदि आमे विग्रह वाक्य करिबा ताले घटांतर जो होउची तार मीनिंग किछि भी बुझौ नाही बुझिला। सेथिपाई बोली कि ये जो विग्रह वाक्य रे थिबा अन्य और घट समस्या मान पद द्वयरू अन्य पद को समस्त पदरे बाद दिया जायछि। आउ जो विग्रह वाक्य रे थिबा स्व बा निज पद मध्यरु गोटिए को बाद दे समास करा जायथिबारु एहा अश्वपद विग्रह नित्य समास अटे बुझिला। माने एथुर आमे कौन बुझिले ना अश्वपद नित्य समास रे कौन हेथिबो ना दीरा जो समस्या पद मान जो यूज हेथिबो से दीरा समस्या मान पदरु गोटे मात्र समस्या मान पद समस्त पदरे यूज हबो सेतेबेले अश्वपद नित्य समास हबो। सेमिति कौन कौन हबो अन्य देश देशांतर अन्य ग्राम ग्रामांतर अन्य पाठ पाठांतर सेमति जन्मांतर गृहांतर ए सब कौन हेथिबो ना कर्मधारय समासर उदाहरण बुझिला। जदि भिडियोटी भल लागिला तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चय करिवे। रहुची नमस्कार।